Okay, good morning no, August 13, 14 so 2025. 3D and still draw guys ha, target and always rumble. So to this gini atong mga numero dire. Okay, possible. Congratulations kahapon sa atong mga numero. So 2 hits lang kita sa 748. Target na to nagyatag sa community VIP. Dayon kating atong on the spot dayon nga 207. Last 2 dayon guys. So congratulations. Alright, so natay bago karon sa angle na to. Guide na ko 812, pa-sure na ko 41. Kamo nay bahala pag slide ani guys ha. So kaning gi-circle na ko, diya ra gyapon mo tirada kung ganahan mo ana. Mas better gid nga kamo nang mupik dani sa tong angle guys. Naara gyapon na dikit diya, okay? So mo ni ang ako pod nga nakuha nako diri sa akong base pick angle guys. So kaniha 1986 atong gi-circle na ko, kamo nay na pagpili-pili pick lang mo 1 or 2. So always rumble para sure. Okay, so ikaduha 3219 pick lang gyapon mo na, always gyapon mo rumble guys, no? Pwede mag-rumble na lang sure para kan nya dinhi ang atong bisper last to na to. So kamo ray magpili-pili ani guys ha, kay kahapon igawas baya ang 0220. So okay, maintain na to 910019091. So kamo nay bahala ha, advance congrats na lang. Thank you, bye bye.